promote Prime Minister Narendra Modi's vision of self-reliance and to spread the message of national empowerment and economic resilience, the Atmanirbhar Bharat Sankalp Abhiyan is being conducted across Goa. BJP Goa Vice President Narendra Savaikar shared details of the campaign during a press conference. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशीचो जो संकल्प असा एक मिशन असा आणि म्हणून या मिशनाच्या माध्यमातल्यान हे आमकां अचीव जर करतले प्रत्येक भारतीयान वो खरे म्हणजे अशा पद्धतीचो एक संकल्प करचो पडटलो आणि त्या पद्धतीन काम करचे पडटले आणि हे करता असताना भारतीय जनता पार्टीची ही अख्खी टीम जी असा भारतीय जनता पार्टी गोय प्रदेशाचे सगळे कार्यकर्ते असतात वो विषय घेऊन लोकांपर्यंत वतले लोकांक जागृती करतले लोकांकडे कनेक्ट करतले लोकांक मोटिवेट करतले आणि हे करता असताना त्यांना वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान खरे म्हणजे वो आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशीचो संकल्प जो आसा वो त्यांच्यापर्यंत पावपाचो यत्न करतले. आम्ही पळयतात की प्रायम मिनिस्टरांनी उलोवपाक लागले वोकल फॉर लोकल. जे गांवांत पिकतात जे घराघरांत जे वाड्यार जातात त्याका आवाज दिवपाचे काम ते सगळे आम्ही घेवपाचे काम जे आसा जर आम्ही करत जाल्यार निश्चितपणान त्याका एक स्थान मेळटले त्याचे महत्व वाडटले आणि म्हणून तोय विषय जो आसा तो भारतीय जनता पार्टी या माध्यमांतल्यान सगळ्यांपर्यंत व्हरपाक सोदता. या निमतान आमचे सगळ्या 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर मेळावे जावपाचे आसात स्वदेशी मेळावे जावपाचे आसात. त्याच बरोबर एक संकल्प पत्र हे भारतीय जनता पार्टीन तयार केल्ले आसा. हे संकल्प पत्र आम्ही लोकांकडल्यान भरून घेतले. गोंयभरांतल्यान साधारणपणान 2 लाख लोकांपर्यंत आम्ही वचून त्यांच्यो सही घेतले आणि त्यो सगळे जे आसात त्यो आम्ही धाडून दिवपाचे आसात. वेगवेगळ्या पद्धतीचे क्विज एसे कॉम्पिटिशन रील मेकिंग कॉम्पिटिशन डोर टू डोर कॅम्पेन ही या निमतान सगळ्या गोंयभरा भितर जागृती करपा खातीर जावपाची आसा. ट्रेडर्स असतले एमएसएमईज असतले प्रोफेशनल्स असतले त्यांच्यो वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो कॉन्फरन्सीज आसात त्यांचे खातीरचे मेळावे आसात त्यांचे खातीरचे इंटरॅक्शन आसा हे आम्ही सगळे या निमतान भारतीय जनता पार्टी गोंयान करपाची आसा. त्याच बरोबर एक स्वदेशीचो हो संकल्प घेऊन पुढे व्हरता असताना त्याचे खातीरची रथयात्रा जी आसा आणि पदयात्रा ही दोन्ही जिल्ह्या भितर उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंय जिल्ह्या भितर भारतीय जनता पार्टी काडपाची आसा. त्या निमतान हो आत्मनिर्भर भारताचो संकल्प घेऊन आम्ही सगळ्यांकडे वचपाक शकतले. आम्ही पळयतात की आमचे गोंया भितर एक स्पेशालिटी आसा जे आमचे गाडेमारे असतले दुकानदार असतले लोकल आमचे आर्टिझन्स असतात त्यांना त्यांचे पर्यंत हो विषय पाहून खरे म्हणजे त्यांचा जो हे आसा ते तयार करतात त्या सगळ्या मालाक सुद्धा एका अर्थान तो कसो आणि आम्ही पुढे व्हरपाक शकता या संबंधान सुद्धा आम्ही प्रयत्न करपाचे असतात. गोंयान आशिल्ली कॉलेजीस गोंयान आशिल्ल्यो युनिव्हर्सिटीज हेचे पर्यंतूय आम्ही वचपाचे असतात आणि त्याच बरोबर कॉलेजा भितर यूथ एम्बेसिडर्स आत्मनिर्भर यूथ एम्बेसिडर्स अपॉइंट करपाचे असतात. महिला भितर सुद्धा अशा पद्धतीचे एम्बेसिडर्स अपॉइंट करपाचे असतात. एक गोंयभरा भितर फुडल्या 2 महिन्या भितर एक स्वदेशीचो एक स्वदेशीचे वातावरण म्हणा किंवा स्वदेशीची ही जी संकल्पना आसा ती लोकांपर्यंत पावोवपाचो यत्न भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या कॅम्पेनीच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या कडेनी जावपाचो आसा. देशभरात सुद्धा हेचे काम ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसा. गोंयान सुद्धा हे काम जे आसा ते चालू जाल्ले आसा आणि आमकां विश्वास आसा की ह्या निमतान जशें हांवें म्हटलें की 2 लाख आमचे सिग्नेचर कॅम्पेन्स असतले पोस्टर्स असतले बाकी गजाली असतले ह्यो सगळ्यो आम्ही दोन्ही डिस्ट्रिक्टा भितर सगळ्या 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर पावून त्या कडांनी एक जागृती या निमतान सगळे कडांनी करपाचे आसात आणि तुमच्या माध्यमांतल्यान आम्ही गोंयच्या जनतेक उलो मारता की ही आमची जी अख्खी टीम भारतीय जनता पार्टीची आसा हे सगळे टीम जे आसा हे सगळे काम करता फुडें व्हरता तातूंत तुम्ही सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या या खरे म्हणजे एका अर्थान कॅम्पेनिंग सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. मनीषा जाधव and ओमकार देशप्रभू for Goa 365. A major infrastructure push is on the cards for Kavrem. The electricity department has identified land in Dagwado to set up a new substation with 5,500 square meter donated by the local temple committee. The transfer process is underway, Power Minister Sudhin Dhavlikar informed. The minister also underlined the importance of the proposed Kavrem bypass road for smoother regional connectivity. Yes, Krishna Naik with the report. आम्ही जे आसात त्या कपलेश्वरी जो अंडरपास आसा थंय येतात आनी ताजे फाटल्यान जी जमीन आसा म्हजे फाटल्यान ही जमीन जी आसा ती प्रपोज केल्ली आसा पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर हांगा सबस्टेशन घालपा खातीर. आता सबस्टेशनाचे हे सद्याक हांगा चलता की हांगा सबस्टेशन घालपाक सोदता. मेन इश्यू आसा की देवस्थानान तांकां जागो दिवपाक जाय.
सुदीन सर म्हणटा की तांचे कडेन मिटींग आसा आनी मिटिंगेन थारतले की हो आतां हांगा सबस्टेशन जातलें काय ना तें सबस्टेशन जालें जाल्यार हांगा खूब बरें जातलें अशें ताचें म्हणणें आसा की जी 4 पंचायती आहात बांदोडा कोवळे दुर्बाट आनी तळावली हे जे आनी पार्ट ऑफ तिस्क जो पार्ट जो आसा हो हांगा हेजें सबस्टेशन जायत जाल्यार हांगा वीज बरी मेळटली अशें ताचें म्हणणें आसा ताका लागून हांगा ती वीज स्टेशन म्हणजे सबस्टेशन जालें जाल्यार खूब बेनिफीट जातलें अशें ताचें म्हणणें आसा आनी तो सद्याक करपाक ताणें प्रपोजल घातलेलो आसा दुसरें म्हटल्यार हांगा जो रोड जो आसा बायपास रोड जो आसा तो वेळप टू शांतारगो आनी शांतारगो टू रामनाथी मागीर मडकय हो बायपासाची सद्याक ताणें प्रपोज केल्लें आसा आनी हाजें अलायनमेंट रोखडोच चालू जातलो अशें ताणें म्हटलेलें आसा की कोवळे सबस्टेशन जावचें आनी हे 2022 हांवें विधानसभेंत सांगिल्लें हांवें रिक्वेस्ट केलो शांतादुर्गा संस्थान कमिटी की जो हायवे आसा आमचो आनी अंडरपास आसा आमचो कपलेश्वरी जंक्शनाचेर थंय रस्त्याक देखून सादारण 5000 स्क्वेअर मिटर नॉन यूज लँड आसा ती आमकां दिवची आनी ताचें योग्य भाडें आसून किंवा योग्य मोबदला आसतना आमी दिता पूण तांची कमिटी चेंज जाल्ल्या कारणान हो ज्यो गोश्टी आसा त्यो उलोवपा खातीर येता त्या 8 दिसांक आमचे शांतादुर्गा जे मेंबर्स आसा तांणी म्हजे कडेन अपॉयंटमेंट मागला आनी ह्या 8 दिसांक हांव ताका अपॉयंटमेंट दिवन आनी त्या शिवाय एक रोड काडपाक सोदता फ्रॉम मडकय टू वेळप हायवे वाया रामनाथी आनी शांतादुर्गा असो जो जाका आमी बायपास ताजो अलायनमेंट ह्या 5-6 दिसांक फायनल जाता आनी हो अलायनमेंट फायनल जाले नंतर देवस्थान कमिटी आसा आमचे जे शेतकरी आसा आनी जे ओरिजिनल ओनर आसा शेताचे तांचे कडच्यान अपॉयंटमेंट घेवन हे सगळी योजना चालू जायतलो आनी ही योजना जर चालू जाली जो ट्रान्सपोर्ट आमचो फोंड्या येवपा खातीर आमच्या मारवाडाच्यान येता तो डायरेक्ट 5 मिनटांत फोंड्या पावता तो रस्तो करपाची मनोदय व्यक्त करता आनी त्याच प्रमाणे जे सबस्टेशन आसा ते सबस्टेशन जर आमचे कंप्लीट जालो तो भार आमचो फोंड्या येता आनी आमच्या मडकय इंडस्ट्रियल सिटी येता तो सगळो भार हे सबस्टेशन घेतले तातूंत आमची बांदोडा पंचायत आमची कोवळे पंचायत वाडीचा दुर्बाट पंचायत आनी पार्ट ऑफ फोंडा म्हणजे छडपामान आनी तिस्करी एरिया ही सगळी त्या सबस्टेशनार आमी घेतल्या ही सगळी जर त्या सबस्टेशनार एरिया आयली जाल्यार नक्कीच सगळें आतां शिवरेज जालें त्या प्रमाणे हें जर जालें जाल्यार ही एरिया जो प्रॉब्लेम जाता तो कमी जाता रोड कितले रोड खंयच्या शेतांतलो वतलो काय आमी काडला तो अलायनमेंट तुमकां एक 8 दीस जाय म्हाका 8 दिसांत Krishna Naik, Manisha Jadhav and Muzaif Sheikh for Goa 365. Team Leslie reigned supreme at the kickboxing war zone hosted at St. Xavier's College, Mapsa, bagging 12 gold and 10 silver medals. Organized by High Fly HFC MMA Club, the event saw stellar performances. Athletes have now appealed to the government for financial support to carry this momentum forward and raise Goa's presence on the national and global stage. Led by internationally decorated coach Master Leslie Mete, a 7-time global medalist, Team Leslie delivered a stellar performance that left the audience in awe. Students praised Mete for his exceptional guidance and mentorship, crediting him for their success. They also appealed to the government for financial support to help Goan athletes thrive and elevate the state's combat sports talent. मेरा नाम लेस्ली मेटे है, मैं असम से आया हुआ है। गोवा पे मैं 15 साल से बच्चे लोग को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। कम से कम 1000 के ऊपर स्टूडेंट मैंने ट्रेनिंग किया हुआ है गोवा पे। तो गोवा नॉर्थ गोवा का जितना जगह है उसी से आकर मापसा जो मुई थाई क्लब है तो उधर पे ट्रेनिंग करने को आता है बच्चे लोग। और ये एमेचर मुई थाई एसोसिएशन ऑफ गोवा है, गोवा का 2011 से रनिंग कर रजिस्टर कर गोवा पे रनिंग कर रहा है। 2011 से रजिस्टर कर तो मुई थाई हम लोग ने नेशनल 5-6 बार पार्टिसिपेट किया हुआ है और उसमें सक्सेसफुल हुआ है। बहुत बच्चे लोगों ने भी मेडल हासिल किया नेशनल पे, सिल्वर, ब्रॉन्ज,
सब कुछ गोल्ड मेडल से लेकर सब कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखाकर अच्छा मेडल भी हासिल किया हुआ है। तो अभी रिसेंटली हम लोग एक किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करने गया था। HFC किक बॉक्सिंग वार जोन वो लोग ने ऑर्गेनाइज किया था। वो मापसा का एक एकेडमी है मार्शल आर्ट्स का, तो वो लोग ने सेंट जेवियर कॉलेज पे वो लोग ने ऑर्गेनाइज किया। तब हम लोग 30 स्टूडेंट हम लोग ने पार्टिसिपेट किया था हम लोग के एकेडमी से। तो 20 गोल्ड मेडल मिला और 10 सिल्वर मेडल मिला हुआ है। अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया बच्चे लोगों ने और मैं पूरा प्राउड फील है मेरे बच्चे लोग के ऊपर। तो आगे नेशनल में भी हम लोग ऐसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर नेशनल में भी हम लोग अच्छा अचीवमेंट लाने के लिए ट्राई करेगा और इंटरनेशनल लेवल तक भी खेलने के लिए बच्चे लोग को हम लोग पूरा कोशिश कर रहा हूँ। फर्नांडीस हांव मास्टर लायब्ररीचो स्टुडंट। हांव 6 years जाले हांव शिकता मास्टर लायब्ररीकडे। हांव खूब नॅशनल्सूय खेळला, स्टेट चॅम्पियनशिपूय खेळला आनी त्या फावटी हांव गोल्ड मेडल जिखला। नॅशनल चॅम्पियनशिपूय गोल्ड मेडल जिखला आनी स्टेट चॅम्पियनशिपूय गोल्ड मेडल जिखला। आनी हांव नेल्सन पेस फिटनेसान हांव ट्रेनिंगूय दिता भुरग्यांक। सो हांव म्हणटा की सगळे जाण येवचे आमच्या वांगडा ट्रेन करून एक टायम ट्राय करून पळोवचें। थँक्यू। सो यूथ आतां नवीन जॉयन जावपाक सोदता पळय असले फिटनेस तांकां तूं कितें सांगपाक सोदता? की एक टायम तेंच्यांनी येवन पयलीं ट्राय करून पळोवपाचें। ओके, आनी आमचेशेन तशें आहा भुरगे अशे न्यू येयल्ले आनी न्यू येयल्ले फक्त फिटनेसाक जॉयन जाल्ले एक्चुली ते म्हाजेसून आहा तशे जिमान भुरगे। बट ते मागीर आमच्या फायटी पळोवन मोटिवेट जावन तेवूय फायट खेळून ते दिसा जिखले। म्हाजें नांव आरिफ नदार आनी हांव सुद्दां हांगा एक हेंचो मास्टराचो स्टुडंट। मात आमकां एक प्रॉब्लम फेस जाता जेन्ना आमचे भुरगे इंटरनॅशनल लेवलाक खेळपाक पळयता तेन्ना कितें जाता की आमी खंय तरी फायनान्शियल प्रॉब्लमा खातीर फाटीं उरता आनी आमी ते आउट ऑफ इंडिया वचूंक पावना। सो हांव सरकाराक इतकें सांगूंक सोदता जे आमचे भुरगे इंटरनॅशनल खेळटले हेच्या फुडें तांकां एक बारीकसो सपोर्ट करपाचो। आमची वयर आतां क्लास आहा, ही एक्चुअली आमची क्लास न्हू, आमची क्लास वयर आहा, ती रिनोवेशन चालू आहा। सो देवूळ आमकां अशें सपोर्ट करून ते कम्युनिटी सपोर्ट करून आमकां देवूळ बांदून दिता, म्हणजे देवूळ ते सगळें हें करून दिता, रिनोवेट करून दिता। आनी मास्टर कितें आहा ते तशें आमी रेंटाक कशें आहा। सो हांव कितें म्हणटा सरकाराक की आमकां कितें ती बारीकशी हेल्प कर। सगळे जे भुरगे आहा ते मिडल क्लास फॅमिलीचे भुरगे ते अशें ना, फक्त आमकां मास्टरान इतकें शिकयलां डिसिप्लीन आनी कशें वागप, कशें व्हडल्यांक रिस्पेक्ट दिवप, हें आमकां मास्टरान शिकयलां। आनी हांव मास्टराक खूब थँक्यू म्हणटा। आनी हे सगळे भुरगे मास्टराचेच भुरगे आनी हे हांव ह्या फावटी खेळोंक ना, फुडल्या फावटी खेळटलो आनी तेणी सगळ्यांनी गोल्ड सगळे सिल्वर मागीर ओवरऑल ट्रॉफी आमीच जिखले। Nitiksha Gaokar, Gautami Gaokar and Arun Naik for Goa 365. The Goa Badminton Association has announced a dynamic partnership with the prestigious Padukone School of Badminton, aiming to spark a sport revolution in Goa and build strong grassroots foundations for future champions. This move marks the beginning of a new era for badminton in the state. In what is seen as a major leap for the sport in Goa, the Goa Badminton Association has teamed up with one of the biggest names in Indian badminton through this alliance. The collaboration aims to nurture talent, create new benchmarks, and ensure structured training with national level expertise. Full details of the partnership were shared at a GBA press conference. I think Goa has one of the best infrastructure for badminton. I don't think for comparatively a small state, the number of stadiums you have, I think is incredible. You have some courts where 20 courts and another place 16 courts, and so it shows the popularity of the sport. But right now I think many people are playing, but more for casual or fitness. So I think we need to so that base is there. We need to encourage the youngsters by providing them the right guidance, by providing the right coaches. Infrastructure generally is a major problem in most states. There are people playing, players are there, coaches are there, but infrastructure is not there. Or even if they have infrastructure, it is just 1 court or 2 courts. But here, spread across South and North districts, you have, I think, fantastic infrastructure, which is a big plus. Of course, even though it belongs to the Sports Authority of Goa, I think we are talking to them, and they have promised us full support. So hopefully, together, the Goa Badminton Association, of course, will be the main partner, along with Sports Authority of Goa and the Goa State Government and the Padukone School of Badminton. I am confident of delivering a good program. The Goa Badminton Association signed an MOU with PSB, there is a Padukone School of Badminton, and we had the legendary Prakash Padukone sir who came to sign the document. The whole
endeavor of this MOU is to develop badminton in Goa right from the grassroots level. As GBA, our whole purpose is to see that we get the best of badminton players from Goa, not only playing for India, playing for Goa, but playing for India at the national and international level. Quickly, I'll just summarize some specifics about this collaboration. Like we said, we're going to start with the grassroots level program for this entire collaboration. An administrative setup is going to be put in place. We already have a Goa Badminton Association office that has been recently commissioned here at Pato itself, Karan Complex. We would be having a project manager to drive this collaboration. The project manager would be selected and recommended from PSB itself. The entire collaboration would, the clarity in the roles of PSB and GBA are as follows. PSB would be bringing in the entire technical and program design for the operations, the capacity building and talent pathway execution. This is the scope of deliverable for PSB. For GBA, we would be responsible for ensuring the entire government licensing, availability and access to infrastructure for rolling out all these programs, tournament governance, and the biggest of them all is CSR ownership. We would be taking complete responsibility to ensure the necessary funds are generated to support these program initiatives. From PSB, we have a very, very strong leadership team led by Prakash Padukone sir himself. Balachander TR sir is the technical director. Mr. Avik Nandi is the CEO of PSB. Sri Harsha Gade is the CEO of PSB. And Aditya Prakash is the head of coaching right now, training I think in KBA, in Karnataka Badminton Association. Dylan Rodriguez, Gautami Kaukar and Bhakti Pai Bargi for Goa 365.